At-Tasi' anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma syurika minhu lahu sadaqatan wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan rawahu Muslim. Wa fi riwayah lahu la yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wa la dabbatun wa la tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayah lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqatan. Wa rawayahu jami'an min riwayah Anas radhiyallahu anhu. Qadu yazra'uhu ay yankusuhu ila akhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Tidak ada seorang pun orang Islam yang menanam satu tanaman illa kana ma ukila minhu, kecuali ada yang dimakan darinya, lahu sadaqah, terhitung bagi itu si muslim sedekah. Nanam apa saja orang muslim tadi itu, karena dia seorang Islam tentunya niatnya baik, yang dimakan oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh burung pun, oleh hewan pun, hatta oleh serangga pun, wereng pun, itu dihitung sedekah. Ya Allah, yang asalnya 10 ton jadi 5 ton, sedekah 5 ton berarti tidak dapat pahala. Asal jadi orang muslim di sini ya tentunya kalau mendapatkan ujian dari Allah ridho dan sabar. Kana lahu sadaqah. Ma ukila minhu sadaqah. Taib. Wala yarza'uhu ahadun wa ma suriga minhu lahu sadaqah. Wa ma suriga minhu, apa yang dicuri darinya, dicuri sama orang, lahu sadaqah, bagi dia terhitung sadaqah. Kalau dia menghalalkan, tak tuntut di kiamat, ya enggak sadaqah, aku enggak sabar dia. Daripada enggak kembali harta, enggak dapat pahala. Paham ya? Halal. Wa ma suriga lahu sadaqah, wa sadaqah minhu sadaqah. Wala yarza'u ahadun, dan tidak menguranginya seorang pun illa kana lahu sadaqah, kecuali bagi dia terhitung pahala sedekah. Ketipu sama orang yang asalnya beri 1 kilo kok dikurangi sedikit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sedekah. Kana lahu sadaqah, mendapatkan pahalanya sedekah. Begitulah orang. Ya itu jangan terlalu perhitungan. Inti hidup di atas dunia jangan bawa kalkulator. Bawa pahalanya berapa, begitu loh. Kalau bawa kalkulator bakhil nanti. Jadi orang kikir nantinya. Mau jadi hitung, kurang biro. Nah, yang jadi sedekah berapa? Jangan bawa kalkulator, jadi bakhil. Bakhil itu sampai mati, kamu bakhil. Sampai mati kamu bakhil, kamu turuti. Karena itu hitung sedekah. Kalau enggak tetap dendam nantinya. Kelas yang sudah. Yang sudah begitu seharusnya. Seperti seorang soleh begitu ya. Dia tadi itu dicuri. Nangis dia. Loh, tanya, kenapa nanti kepikiran hartanya ente? Ini terkenal orang yang soleh kok nangis. Kalau anak bukan nangisi harta anak nangisi yang nyuri, kasihan dia. Mudah-mudahan insya Allah sudah terpenuhi hajatnya dengan yang dia curi dan dia akan tobat. Yang anak khawatirkan dia sudah dapatkan hajatnya tapi dia masih mencuri lagi nantinya. Ditangisi itu dia. Lah kalau kita kan enggak, wallah asa ketabrak. Habis-habisan udah. Enggak dapat sedekah kalau begitu. Karena itu orang muslim itu sebenarnya banyak sedekah. Bukan hanya sekedar mengeluarkan daripada kantongnya dia, yang dicuri bisa jadi sedekah, yang dimakan orang lain bisa jadi sedekah, yang dikurangi orang lain juga jadi sedekah. Tuh lihat. Nah, jangan terlalu perhitungan jadi orang.
Akhirnya nanti hitung-hitungannya di hari kiamat tambah soro nanti. Wa fi riwayah fala yaghrisul muslim gharsan, tidaklah menanam seorang muslim satu tanaman fayakul minhu insan, memakan dari tanamannya tadi itu seorang manusia, wala dabba atau seekor hewan, wala tair bahkan satu burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali akan mendapatkan bagi dia sedekah ila yaumil qiyamah. Sedekahnya bukan hanya saat itu, sampai hari kiamat. Nih gambarannya begini. Ada orang makan punya ente. Orang itu bisa hidup, bisa menjadi darah, mungkin bisa menjadi mani, bisa menjadi itu dan ini, sampai mengeluarkan anaknya soleh, anaknya sholat, kemudian terus demikian sampai hari kiamat. Kamu mendapatkan pahala terus itu. Kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Hah? Burung itu sampai punya turunan, kemudian dia memelihara anaknya itu. Kamu seperti melihara burung itu sampai hari kiamat. Sapi, kamu melihara itu sampai hari kiamat. Karena itu orang dulu di antara orang soleh tadi itu senang menggembala kambing, senang kasih makanan binatang-binatang. Kadang-kadang bawa jagung kasihkan ke burung-burung, itu sedekah itu. Ila yaumil qiyamah itu. Itu memberikan kehidupan kepada dia sampai hari kiamat. Senang ngasih makan orang. Kenapa? Itu ila yaumil qiyamah pahalanya. Maka harus jadi medit. Orang dulu tadi itu sering kasih makan orang. Ingat enggak orang dulu itu? Setiap rumah punya kandang. Ingat enggak? Ono kombongi, piara ayam, ada yang piara bebek, ada piara kambing. Apa tujuannya? Kalau kita kan enggak, tujuannya nunggu nanti kalau sudah kurban dijual lagi. Kalau dulu enggak, tujuannya kalau ada tamu, cene enak ngurmati. Masih ingat dulu, hampir setiap rumah itu ada itu. Kalau sekarang enggak ada, kayak wafer. Ya enggak apa-apa wafer. Kalau dulu itu begitu, masih ingat itu dulu itu orang-orang gitu itu banyak itu masih itu dulu. Hatta orang-orang enggak punya di Bonsari tadi itu wono kombongi apa. Itu tujuannya untuk menghormati tamu. Nanti ada keluarga yang datang cene enak. Hormati ada yang dipotong, nanti ada dibuatkan kuah, ada kue, ada macam-macam. Kalau sekarang enggak ada begitu. Karena itu melarat pahalanya orang sekarang ini. Ya, dulu itu kaya-kaya mereka tadi itu. Baik. Wa fi riwayah, dalam riwayat, la yaghrisu muslim gharsan, tidaklah menanam seorang muslim satu tanaman, wala yazra'u zar'an, atau sama menanam satu tanaman, fayakul minhu insan, maka memakan seorang manusia, wala dabba atau seekor hewan, wala syai' atau yang lainnya, illa kana lahu sadaqah, kecuali akan mendapatkan bagi dia, tercatat bagi dia adalah sedekah. Semuanya riwayat ini dari Anas, tapi lafadznya ada berbeda di sini. Wallahu a'lam. Tapi ini syaratnya Muslim ya, Muslim yang nanam. Ini orang kafir dihalalkan ya, tetap tidak dapat pahala di hari kiamat ya. Allahumma salli awwala salatin ala as'ari makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا. معالي القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما. نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الأرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسل من جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلوي بن عبد العالي من علوي خلق سم وسيد العظم البقي المقدم محمد بن علي بن ساداتنا الأبي علوي علوي الغيوري مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف ووصول أفريق وأبو بكر سكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملا عبد الله الرسول الأكبر وابن أبو بكر العدلين مع المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد علوي إبراهيم فخر الوليش وأبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم عبد الرحمن محمد مولى عرشي يوسف بن عابد الحسني وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب شعبة المقبرة من الشهاد بالقدر الجيلاني أبي الحسن الشاذلي وابن مريم المغربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل الطاعة أجمعين. ثم إلى الشيخ سعيد علمودي الشيخ عمر بن بكر عبد الله بزودان الشيخ سعد السويني. ثم إلى ود الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس. ثم قد إشهاد وغاث عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي بن الرحمن بن ومال البر أحمد بن عمر الهمدوان محمد بن زين سويد عمر بن سميد حسن بن صالح البحر عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن مرحي علي بن عبد الله الصافي عمر بن سقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس علي بن محمد بن حسين الحبشي أحمد بن حسن العطاس عبد الله بن عمر الشادري بن حسن جميع اخواني احمد بن عبد الرحمن السقاف عبد القدب ابو بكر عبد القادر بن محمد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف بن احمد بن عبد الرحمن السقاف. ثم الى ارواح كافه الاولياء والصالحين ما كانوا حلت ارواحهم من مشارق الارض الى مغاربها. ثم الى المصنف الكتب الامام النووي الامام السيوطي وزين الدين الباري. ثم الحبيب احمد بن عمر بن سميد. ثم الى صاحب الحضره اولياء البلده خاصه صاحب الحضره وخصوصا صاحب الحضره المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيدي الوالد من السقاف ووصول مغفرهم ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين ومشايخ الكرامه ومشايخ البخور والكرامه مشايخ التوحيد ومشايخ القهوه بنيه ومن شرب بنيه ان الله تغشى المغفره وبركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وان الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم في العارفين وفقنا واياكم في الدين وعلمنا التاويل وهني اياكم السبيل واجعل ما علومنا نافعه وآذاننا سامعة قلوبنا واعية وأن الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويرزقنا وإياكم محبة الصالحين والاقتداء بهداهم والتزي بزيهم والتخلق بأخلاقهم واكتبنا وإياكم في ديوان الصالحين ويجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا سالمين ويسلمنا وإياكم من غرور الشياطين وعلى هدنيا كلنا صالحة ومن السلف ومن الآباء في مثل هذه الجلسة نويناهم قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.